उनको वो बीमारी था हैज़े का, और वो बार बार दस्त करते रहे और यहाँ तक कि वफ़ात पा गए उसी बीमारी में। और ये ख़ुद उन्होंने बताया कि अपने ससुर को कि मुझे हैज़ा हो गया, उसने कहा है। कहा नहीं नहीं आस्कानी साहब, जब वो मरे हैं वो टट्टी में मरे हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके मुंह से, उनके नाक से टट्टी आ रही थी। मैंने कहा ये बात तो मैंने नहीं पढ़ी। कहा हम दिखा सकते हैं। मैंने कहा दिखा दीजिए। जब उन्होंने दिखाया तो ये बात तो मौजूद नहीं थी। मैंने कहा शाहिद साहब यहाँ पे ये बात मौजूद तो नहीं है। अब जो मैंने कहा है पहले वही बात मौजूद है, और हमें उतनी ही बात कर लेनी चाहिए जो सुनने वाला है उसको ये ना लगे कि हम कोई ख़यानत कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं। ज़ाहिरी बात है हमारा तो मकसद सिर्फ इतना है कि इन तक हक़ पहुँचाएँ, इनसे नफ़रत करें। ये तो अल्लाह का मंशा नहीं है, रूह दीन तो नहीं है। रूह दीन ये है कि आपने एक सही बात, सही मसला दूसरे तक पहुँचाना है। वो माने ना माने उससे हमें कोई ज़रोकार नहीं। तो इससे एक गलत नतीजा निकलेगा, कहेंगे देखो ये उलमा झूठ बोलते हैं, यहाँ पे बहुतान तराशियाँ करते हैं। ये नहीं कर लेना चाहिए। उस वक्त ये आए, क्या नाम है अपना, वो सैयद साहब के कहते नहीं ये ऐसे ही मरा है, और इसके मौत के बारे में कुरान मजीद में भी जिक्र है। मैंने कहा कौन सी आयत है? तो उन्होंने कहा वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाला ऊहिया इलै वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाला सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम उख़्रिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। उन्होंने ये कहा देखो ये नक्शा, ये मिर्ज़ा जी की मौत ऐसे ही हुई है। ये कौन बीच में बोल रहा है? लकी साहब आप बोल रहे हैं? लकी साहब थोड़ा सा तो म्यूट कीजिए। अब मैंने कहा ज़रा तर्जुमा कीजिए। उन्होंने तर्जुमा किया, ठीक है, वो तर्जुमा भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। मैंने कहा ये देखें यहाँ पर तो ये जिक्र नहीं हुआ है कि वो टट्टी में मरे हैं और ये सारा। कहते मुझे दिखाया गया, मुझे दिखाया गया, ये उनके अल्फाज हैं। मैंने कहा आपको दिखाया गया उसका मौत? कहते हाँ कुरान मजीद में ये। मैंने कहा कुरान मजीद में तो ये है कि मौत के वक्त वलाउ तरा, वो तो यहाँ इस बात में ये बात खुद फिनहा है कि काश तुम देख सकते। तुम कह रहे तुमने देखा? कुरान मजीद तो हमें ये कह रहा है कि वलाउ तरा, काश कि तुम देख सकते। इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, जब सकरात मौत में, काश तुम उसकी हालत को देख सकते, क्योंकि वो बड़े अजाब में हैं, बड़े दर्दनाक अजाब में हैं। क्योंकि फरिश्ते उनको क्या कर रहे हैं, उनको खुरजू वल मलाइकतु बासित, वो हाथ बढ़ाए, हवाले कर दो हमारे अपनी जान को, ना अंजार, आज से तुम्हारा दर्दनाक अजाब शुरू है। क्योंकि तुम अल्लाह पे बकवास करते थे, झूठ बोलते थे, और अल्लाह की आयतों को उससे इस्तकबार था तुम्हारा। ये तो हम देख ही नहीं सकते, तुमने कैसे देखा? अब इस पर अखदतुल इज्जा, इस पर वो देखा ये क्या कर रहा है, मुझे गलत कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं मैंने देखा, कुरान मजीद तो कहता देख नहीं सकते, तो ये तो गलत बयानी, मैं तो गलत साबित हुआ। इसने सीधा आकर मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मेरे वालिद को मुझे कादियानी कहा, हरामजादा, पता नहीं क्या क्या कहा। मैं तो जानता हूं तो मुलहिद है, तो ये है, तो पिलाना है, बहुत सारी गालियां दी। अब उस मसले को भी छेड़ा, बहुत सारी बातें मुझे गिरा कर बात करने भी नहीं दी, गालियां भी दी, और कुफर के फतवे भी दिए, और ब्रोड से भी गिराया। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। अब जनाब आला, क्योंकि वो उनका जो है, अब ये शाहिद का दुश्मनी शुरू हुआ, और शाहिद के ग्रुप का दुश्मनी, ये है वो बात जो यहाँ से शुरुआत हुई है भाई जी। अच्छा पीर साहब देखें, वो अगर कह रहे हैं कि मामला खत्म हो एक मिनट यार, गल सानू कर लें बेटा, सब्र कर लो जी। जी भाई, ये है शुरुआत जी, ठीक है। देखें आपकी जो सारी गुफ्तगू है ना, इसको सुनकर यही नतीजा निकलता है कि इसमें वो जो शख्स मज़कूर आपने बयान किया, जो मुद्दई इल्म था, वो
خطا پر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں جانب ثواب ہیں۔ پیر صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ اور مع هذا هؤلاء الناس اعنی يدوك الآن فقط يستخدمونك في خلافاتهم وأنصحك أن تتركهم وشأنهم، وهذه النصيحة لله في الله۔ بس اب آپ طيب فرمائیں۔ خلاص پیر صاحب معذرت کرتا ہوں، پیر صاحب خصوصاً پیر صاحب مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب یہ محفل ایک منٹ دیکھیں رام نمبر ابھی آپ رک جائیں، آپ یہاں پہ مہربانی سے آپ نمبر ایک منٹ انہوں نے جو بات کی ہے آپ ان کی مزید بات تو سن لیجئے۔ وكذا أنصحتك اتركهم وشأنهم، هؤلاء الناس فقط يستخدمونك في خلافاتهم خصوصا المرأة المذکورہ۔ میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی اناد نہیں ہے، بس جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا سادہ لفظوں میں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کہ نے بہت عقل اچھی مند را اشارہ گفتگو کی کافی ہے، است۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں پہلی مرتبہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں چھوٹی موٹی باتوں کو یاد بھی نہیں رکھتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں ایسی چیزوں کو آج بھی میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں، مجھے اتنا ٹارچر کس جرم پہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے افسوس ہے عرض بس۔ کر دیا نا کہ میری بات سن لیں، میں آپ کی گفتگو سے پہلی مرتبہ ایک عالم گفتگو سے میں مطمئن ہوں، اور جو کچھ آپ نے کہا انشاءاللہ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ عرفت انشاءاللہ ماذا جزاک تريد؟ اللہ حیاکم اللہ۔ خلاص جزاکم اللہ خیر، انتہا۔ اور انتہا فقط واللہ۔ اور میرا ایک سوال پپو ملک آپ اب یاد کروا دو کہ آپ نے کون سا جملہ بولا تھا، میرا اور پیر صاحب کا آپ نے پھر رولا ڈلوا دیا تھا، یاد کرواؤ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے خود بھی ٹو بی آنسٹ مجھے یاد ہی بھی نہیں ہے، میں اس طرح کی ورنہ باتیں اس نے کوئی نہ یاد ہی پپو نہیں ملک نے رکھتا۔ کوئی غلط جملہ بولا تھا، میں نے کہا آپ کی تھا میری کہ کئی یہ دفعہ بحث ہو چکی ہے بابوں کے پجاریوں کی وجہ جی سے، جی جی ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ مفتی ہیں، آپ عالم دین ہیں، پپو خدا خوفی کیا کرو، یہ جو ہے نا بابوں کے پجاری، رونگ نمبر، غوث پاک کا فلاں فلاں، اللہ سے ڈرو، بس اتنا دیکھیں، کہوں۔ میں تو نہیں کہتا غوث پاک کے خود ہی ماننے والے خود جانور بنتے ہیں، میں تو خود نہیں ان کو کہتا، چونکہ وہ خود کو کہتے ہیں، میں اس لیے تب کہہ دیتا ہوں۔ مطلب بات یہ ہے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے مفتی صاحب، جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں یہ حدیث کا مفہوم ہے، مجھے نہیں پتا، اب بچپن سے تو یہی سنی ہے۔ مفہوم نہ بتائیں پپو صاحب، اب وہ علماء ہیں ان سے کیا یہ پوچھ لیں۔ حدیث ہے؟ چلیں مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا یہ حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب محفل میں بیٹھے ہو تو ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر نہ کرو؟ تو آپ جو خسر پھسر کرتے زیادہ دسکانے کے ساتھ، ہمیں تو نہیں عربی آتی، ہمیں سے کوئی یہاں پہ مفتی تو نہیں بیٹھا ہوا، ام سسٹر کو آتی ہوگی، اور آپ تینوں آپس میں خسر پھسر، تو ہمیں تو مفتی صاحب تو ہمیں تو نہیں پتا چلا آپ ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو، کیا آپس میں بات کر آپ رہے کے ہو؟ بارے میں کوئی بات نہیں کی، کسر پسر یہ ہوتی ہے ٹھیک کہ ہے، تنہائی میں لے جا کر سرگوشی کی جائے، تنہائی میں سرگوشی نہیں کی، ان کی بات مجھ تک تھی، انہوں نے مجھے نصیحت کی، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، یہ تو ہماری جہالت ہے کہ ہمیں مفتی سمجھ صاحب کام اگر ہے۔ میں 1 منٹ 1.5 لے کے میں پھر چلتا ہوں، اگر آپ 1.5 منٹ مجھے دے دیں۔ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، بولیں۔ جی اچھا، ایک تو جو کسی نے یہ کہا، میں نے صرف انٹرجیکٹ اس لیے کیا تھا کہ پیر صاحب میری آپ سے اس موضوع پہ آج پہلی دفعہ بات ہوئی ہے، اور کل جن صاحب کی براڈ پہ میں گیا تھا، مجھے تو ان کا نام بھی پتہ نہیں تھا، میں آپ کی یہ یلو ڈی پی دیکھ کے کلرڈ والی، میں آپ کو دیکھ کے وہاں فالو کرتے ہوئے انٹر ہوا، بعد میں انہوں نے اپنا نام تعارف وغیرہ ہوا، وہاں پہ جو مدعا چل رہا تھا اس میں میں نے بھی ان سے التجا کی جو انہوں نے مانی وقتی طور پہ، چاہے صحیح، اس سے زیادہ میرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور میں اس معاملے سے بالکل باہر ہوں۔ رد قادیانیت کی میں براڈز کے اوپر جاتا ہوں، جدھر بھی آپ جیسے عالم نظر آئیں میں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے سنتا ہوں، اور یہی ایک عام مسلمان کے طور پہ میری کاوش ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی اس مدعات میں کوئی یہاں پہ میں نے چیمپئن بن کے کوئی تمغہ لینا ہے۔ اس کام سے میں آج سے باہر ہوں۔ سر ایک سیکنڈ، میں اس کام سے آج سے باہر ہوں۔ آپ بالکل جیسے بھی اسلوب سے جو کر رہے ہیں وہ کریں۔ دیکھیں میں تو ایک ادنا سا ایک
मुसलमान होने के ताल्लुक़ से जो दीनी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो आपस की थोड़ी सी ये जो चपखिलश लड़ाई वगैरह हो रही है, उसमें अपने 2 सेंट जो हैं वो सिर्फ दिए थे, एक मुसलमान और एक दर्द दिल रखने वाले मुसलमान की हैसियत से। देखें भाई आप हालत follow कर लें ये पहुंच तो गई है, हालत ये पहुंच follow गई है कर कि लें जो ये लोग मुझे student साहब यार को। ठहर जाओ ना यार, ठहर जा यार क्यों हर बात में आप बोलते हो। यानी हालत ये है कि एक आम आदमी जिसे यहाँ पे लोग जानते भी नहीं हैं उसके ऊपर भी फ़ौरन छलांग लगाएंगे और बदनीति का लेबल लगा देंगे। मेरे भाई मैं मसूद साहब इस काम से बाहर हूँ, आप ये झंडा सरबुलंद रखिए, जारी रखिए, और मैं कहूँगा इंग्लिश में कहते हैं मोर पावर टू यू। तो सर सबको अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे, जो महाज उन्होंने संभाले हुए हैं जारी रखिए, और माशाल्लाह उसमें जो कोई नेकी की वो बात लेके आता है, दर्द दिल की बात करता है, उसे भी राउंड डालिए और उसे गाली गलोच कीजिए और उसके ऊपर लेबल लगाइए। मैं आज से इस काम से बिल्कुल बाहर हूँ। नहीं, यानी आप कह रहे हो कि आप खत्म नबूवत के काम से बाहर हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं खत्म नबूवत का ऑब्वियसली मैं उस काम से बाहर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उलमा की बात सुनूं, वहाँ पे जाऊँ, इधर जहाँ पे भी बात हो रही होगी, रद्दे कादियानियत की बात मेरे दुश्मन की बरात पे भी हो रही है तो मैं वहाँ जाके भी सुनूंगा। बस दैट्स इट, बियॉन्ड दैट ओवर टू एवरीबॉडी। जी सर, मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है। मुफ्ती साहब, आप जने हमारे आलम दीन है, मैं आपको यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड भी नहीं मानता, लेकिन वो गाली बात मुल्ला भी नहीं समझता, मैं आपको मिडल में लेता हूँ। तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, मुफ्ती साहब इस्लाम के अंदर ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर जो हमारे ज़्यादातर भाई जो थोड़े हैं जिनमें अमन नज़ीर होगी, कुछ 2-4 और गिने हैं, वो तो गाली नहीं देते। कभी कभी खैर अमर भाई भी जब उनका सर घुमा हुआ हो जी पीर साहब, जी बोले। जी पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी पीर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जी कीजिए। सिर्फ आप खत्म नबूवत के ऊपर काम करेंगे और भी ब्रॉड्स हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़हम और अपने इल्म के मुताबिक कर रहे हैं। वाह पीर साहब, बेशक, वाह, सुबहान अल्लाह। और जो मतलब ब्रॉड्स चल रही हैं, जी ठीक है, इसका मतलब है कि वो बेस्ट ऑफ द वे है कि बेहतरीन तरीका है उनका, जिनकी वजह से वो ब्रॉड्स जो हैं वो तो उधर तो कोई इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, और आप जो कर रही हैं आपको इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी क्या वजह है? क्या मतलब आप ऐसा करते हैं कि आपको बहुत इस्लाह की ज़रूरत है? क्या वजह है उसकी? क्योंकि पीर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है ना, वो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि बाकी ब्रॉडों पे, यानी कभी कोई साहिर की ब्रॉड पे गया उसको मशवरा देने के लिए क्या वो कोई आलिम वगैरह तो नहीं है ना, आप ये करें, आप वो करें? अगर आलिम ऐसे काम करें तो जाहिर बात है लोग बोलेंगे। ये कैसे काम किया आलिम साहब? नहीं, एक मिनट रुके, एक मिनट पीर साहब, ये ह्यूमैनिटी को कॉल से नीचे उतारे। ये एक ब्रॉड आपकी भी बैठा, दूसरी वो शायद की ब्रॉड पे बैठा। आपने अच्छी बातें की है इसलिए मैं नहीं, इसको जरा नीचे उतारे। ये मुनाफिक स्क्रीनशॉट लगाऊं, ऐसे मुनाफिक को स्क्रीनशॉट लगाऊं, बैठा के आप लोग चाहते आप क्या चाहते हैं? किसी का राजी और ना ये मानो, बंदा वहाँ बैठ लोग के लड़ते रहे। नहीं कर रहा है। एक मिनट, अब बात सुन ह्यूमैनिटी, अब बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे नंगा स्पीकर लगा लिया, तुझे टिकटॉक पे नंगा मैं करूंगा, तू याद रखी, तू चौधरी को जानता है, और तुझे मैं बताऊंगा तुझे नंगा कैसे करते हैं, मुनाफिक कैसे होते हैं, तेरे जैसे मुनाफिक है, कादियानियों के टुकड़ों पे पलने वाले, 10-10 फूलों पे पलने वाले, तुम मुनाफिक, तुम सबक देने आए हो यहाँ, तुम यहाँ सबक देने आए हो, ये वो है वो नहीं है। वहां बैठ के शायद को बता रहा है कि वो चली गई है, वो बैठ गई है, और पीर साहब ने ये बात की है। तेरा मैं तुझे नंगा बकवास नहीं करो, कोई बात नहीं। बात तमीज ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए ना करें, मेहरबानी करें, फिर मुनाफिकत छोड़ दो ना, मुनाफिकत छोड़ दो, मुनाफिकत छोड़ दो, मुनाफिकत छोड़ दो, मुनाफिकत छोड़ दो। मुनाफिक का ना कोई दीन है ना कोई मजहब है। आप ले लेवल देना। कल एक ने मेरे भाई बात तो कर लेने दें, मेरे भाई बात तो कर लेने दें प्लीज। ये नहीं करने देते, ये चौधरी बनते हैं हर दफा। मैं बताऊंगा चौधरी बनता हूँ, बता तू बेटा, बस सबर तो कर। पीर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि एक आलिम ऐसा नहीं करता, तो हम कम्युनिटी से सवाल करते हैं कि एक आलिम ऐसा नहीं करता, ठीक हो क्या? क्या किया है पीर साहब ने?
आपके देखें ख्याल बात यह है, इख्तलाफात हो रहे थे तो इधर बात अगर होगी कि पीर साहब आप ठीक है खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, तो अगर इख्तलाफात आ रहे हैं तो उन्होंने अगर कोई बात कर ली है तो इसमें क्या गलत है? देखिए, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपने कहा कि बाकी ब्रॉडों को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि मतलब पीर साहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े आलिम हैं, और आलिम जो है ना वो ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं पीर साहब? हम ये देखें पूछे। पीर साहब ने जिस तरह आज थोड़ा सा मतलब वो आगे पीछे इख्तलाफात हो चुके थे उनके, तो आलिम क्या लोग इख्तलाफात है उनका पीर साहब के साथ? क्या इख्तलाफात है? इसको मैं जरा बताऊं। भाई लकी गुजर साहब, पुराने जितने भी आप बाबे देख रहे हैं सबके खिलाफ देखें फिर ये जिस तरह इसको बिठा लेना और ये अब पप्पू, ये तुझे भी सुकून नहीं है तेरी जिंदगी को, तू तब तक जलील नहीं होता ना, तुझे सुकून नहीं आता, तुझे कोई ये पता क्या है, मैं आप बताता हूँ, ये मुसलमान देखिए, इसने के दो मुद्दे तीन बैठे जुमले हुए हैं। रटे रटाई होती है, बात इसको कोई आती नहीं है, बाबे फलाने ढमकाने खाब खा के मौजू को खराब कर देता है ये। इसको ना ले पीर साहब जी। हमीनुद्दीन साहब, पीर साहब आलिम दीन होके क्या कर रहे हैं? देखें पीर साहब में कुछ इख्तलाफी मसाइल पाए जाते थे जो कि वो मसल क्या इख्तलाफी मसाइल थे पीर साहब को? वो बयान हुए आप पर भी नहीं आते। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इख्तलाफी मसाइल क्या थे पीर साहब के? इख्तलाफी यही थे जो आजकल चल रहे थे ब्राडू पर। क्या हो रहा? अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताए कि पीर साहब का जो इख्तलाफ, आपने कहा कि इख्तलाफी मसाइल, ये आपने कहा कि आजकल जो चल रहा है, पीर साहब को गालियां दी जा रही है 2-2.5 साल से, जो मैं सुन रही हूँ। 2-2.5 पीर साल साहब का क्या आपने इख्तलाफ कोई था? एहतजाज वगैरह नहीं किया। मुझे ये बताए पीर साहब का इख्तलाफ क्या था, वो बताए ना। जो भी था उसका एक हल ही निकालना होता है ना। हल ही तो भाई जब इख्तलाफ ही नहीं आप बता रहे तो हल क्या निकालेंगे उसका? मसूद साहब बात समझ रहे हैं? बार बार एक बात कर रहे हैं मेरा भाई कि जी इख्तलाफ नहीं है तो गाएंगे क्या? देखें नहीं है तो गाएंगे क्या? जिस तरह मैं तो चलो अहले तशी हूँ, जिस ये तरह जान के फितनागिरी हो रही वहाँ है पर बात कि ये कर रहे थे इधर बैठ कर कि फलां उलमा का ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, तो और उस भाई पर मैंने बात ये होनी कहा चाहिए। कि आपने जो सेंटेंस बोला कि पीर साहब जो हैं वो आलिम हो के जो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। सवाल ये बिल्कुल, है कि आलिम हो के पीर साहब क्या कर रहे हैं? खत्म नबूवत का काम छोड़कर मतलब वो गालियों का जवाब देना और उनके लेवल गालियों का, एक मिनट, गालियों का जी जवाब देना, गालियों का जवाब देना जी, और जो गालियां दे देना। रही है वो इनको किस बिना पे गालियां दे रहे थे? क्या वो किया तो था चलो पीर साहब बेचारे ने? पढ़े नहीं है कुछ भी है, लेकिन ये तो आखिरकार इल्म पीर जानते साहब हैं। मेरी बात सुनो ना, पहले तो देखे मेरी बात सुने, हम लोग जब एंटर होते हैं तो पहले गेट में दाखिल होंगे तो फिर ही घर के अंदर आएंगे ना। पहले हम आपने कहा गालियों का जवाब, पहले गालियों वाले की बात कर लेती हैं इल्म के कि जो मैदान गालियां में- दे रहे हैं इल्म उसकी के क्या वजह? मैदान पीर में- साहब ने उनका क्या किया जो वो इल्म के गालियां दे रहे हैं? मैदान में देखें उलमा को जो है पहले मतलब है अपनी हम तो सुनने वाले लोग हैं इल्म के देखो मैदान। कम्युनिटी, ये कोई बात नहीं है जो आप कर रहे हो। देखें बात तो है ना, नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात की कि पीर साहब को इस वजह से बुरा भला कहा जा रहा है और क्योंकि एक आलिम ऐसा नहीं करता। आप पीर साहब का एक अमल भी जी वल्लाह एक अमल भी साबित पीर नहीं साहब कर ने सके। पहले और जो गालियां बात नहीं आपने थी की कभी। वो ये की कि वो गालियों का जवाब दे रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जो गालियां दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या वजह उसकी? देखें जिस तरह भी दे रहे हैं तो इसका एक सोल्यूशन ही निकालना था ना। और भाई गाली देने वाले की पहले वजह भी तो पता चले, सोल्यूशन तो बाद में देखेंगे। वजह पर भी बात कर लेंगे, अगर कोई बात हो रही है तो उसको मुकम्मल होने दें। और भाई बात जिस वक्त बात शुरू ही नहीं हो रही तो मुकम्मल क्या होगी? खत्म ही ना हो। पीर साहब को गाली देने की वजह क्या है? पीर साहब की मिसेस को, पीर साहब के बच्चों को, पीर साहब की बेटियों को, पीर साहब को गालियां दी जाती है, क्या वजह उसकी? तो क्या उनको किया गलत ही पीर साहब? बोल रहे हैं ना, हम कंडेम्ड करते हैं गाली को। हम कौन सा भाई कह रहे हैं? आप तो कर दिया, गालियां देने की वजह बताई। वजह मुझे क्या पता है, इख्तलाफी मसाइल ही है ना। बस जी, इख्तलाफी ना मसाइल का इनको पता है और ना ही इनको ये पता है कि गालियां क्यों दी जा रही है। और ये कह रही हैं कि एक आलिम को जेब नहीं देता वो जो कर रहे हैं। मसूद साहब बात सुन रही है?
جی بالکل ویب نہیں دیتا. اب آپ میوٹ لگا رہے ہو میری ضمانت دیتے ہیں مسعود کہ صاحب آپ میں نے بات سنی ہے؟ جب بات کروں گا تو مجھے کوئی میوٹ نہیں کرے گا, مسعود نیچے صاحب نہیں آپ کو کرائے گا. پوری آپ ضمانت دیتے ہیں پھر پوری صاحب؟ اجازت ہے. اگر آپ دیتے کھول ہیں تو کے بات ٹھیک ہے, ورنہ مجھے نیچے اتار دیں. نہیں میں نے کوئی بات نہیں کرنی, کچھ لوگوں سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی, اور تحمل سے دیکھو میں ہر خود بھی آدمی سے سمجھتا بات ہوں, نہیں آپ کی بھی جاتی. آپ کریں جو بات کرتے ہیں. مسعود بھائی میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں پیر کہ صاحب مجھے دیکھیں آپ کی جس بات کی وقت سمجھ نہیں الزام آئی, لگایا گیا پلیز ایک تو دفعہ یہ پھر لگایا بات گیا کرا دیں. پیر صاحب پر, جی پیر میں صاحب پہ بہن میری, الزام یہ لگایا. مجھے یہ لگتا ہے, میری بات سن لیں, سیدھا سا جواب ہے, مجھے لگتا ہے یہ فتنہ گر ہیں, یہ سارے فتنہ کرتے ہیں آ کے, اتنا میں سمجھ سکتا ہوں, اس سے علاوہ میں یہ دیکھیں وہ تو واضح ہو گیا کہ پیر صاحب کو اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ ایک عالم ایسا نہیں کرتا. بھی عالم نے کیا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. اچھا عامر پیر ایک صاحب نے منٹ, عالم ایک نے کیا منٹ. کیا ہے؟ گالی کا عالم نے جواب دیا. جو کیا یہ گالی نہیں کیوں کیا دی اس گئی, کا کیا وجہ ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ان سے جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, یا جن جی لوگوں میرے کی سامنے کیا وجہ آپ سے ہوا بتائیں. ہے. میں تو کہتی ہوں کہ پیر صاحب نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے. پیر صاحب میں نے کب قرآن کہہ رہا و ہوں حدیث حق پہ کی بڑی بات نہیں خوبصورت کی, گفتگو کی ہے. پیر صاحب بڑے تحمل مزاج اور بڑے اچھے لیکن پیر انسان ہیں. صاحب فرشتہ بھی تو نہیں ہے نا, رشتہ بھی نہیں ہے محترمہ, تو آپ اچھا ہیومینٹی چپ کر جا یار, چپ کر جا, میوٹ لگا لے اور نیچے اتر جا. جی چلے پیر آپ صاحب مجھے آپ کی ایک منٹ ایک منٹ ہیومینٹی بھائی, اوکے. اب آپ بیچ میں نہ بولیں پلیز. جی بولیں ابراہیم بھائی. اچھا پہلے ضمانت دیں کہ جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی مجھے میوٹ نہیں اسکانی لگایا صاحب جائے ایک گا اور منٹ مجھے مجھے نیچے دیجیے نہیں گا اتارا پلیز. جائے گا. پیر صاحب ابراہیم اپنا تنویر مفتی صاحب صاحب, صرف ایک منٹ. جی آپ بات کر لیں. شیخ الاجازہ, بارک اللہ فیکم ونفع بكم المسلمین. فقط اسمع كلام واحد. الحق أنني صديق لشاهد ولكنني لك مع كل الاحترام كعالم الدين أقول لك قل لهم جميعا لا أحتاج إلى من يدافع عني فليذهب كل إلى أي بس شاء فقط اشغلوا بخدمة الدين وسنكمل الحديث على الواتساب. أنا قد أرسلت رقم هاتفي. نتواصل معك بإذن الله. إن شاء كلهم اشغلوا بأموركم, لا أحتاج إلى من يدافع عني. جزاكم الله خيرا, أحسنتم. أنا منتظر. طيب إن شاء الله. كلهم كل جزاكم واحد الله. كلهم يستخدمونك والله كلهم. جزاكم الله خيرا. انت جديد هنا, انت ما اعرف كل شيء. اسكت ابراہیم اسکت. کلو مرزا کا دیانی دجال جی کذاب. پیر صاحب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جب تک بات کروں گا کوئی مجھے نیچے نہیں اتارے گا. آپ اپنی بات کیجیے. ضمانت دیتے ہیں. بھائی آپ کو دیکھیں پتہ ہے میں گالی نہیں دیتا. بھائی جان, میری بات تو سنو نا, میری بات تو سنو نا. وہ مطالبہ مجھ سے نہ کریں جو مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے پیر صاحب میں گالی نہیں دیتا یار. ہیومینٹی اس کو نیچے اتار دیں, ہیومینٹی کو نیچے میری بات تو سنیں نا بھائی. میں نہ آپ کو میوٹ کروں گا نہ آپ کو میں اتاروں گا. آپ اپنی بات تحمل سے کیجئے, صبر سے کیجئے. جی اگر کسی نے مجھے اتارا تو آپ مجھے دوبارہ لیں گے, اور جس نے اتارا آپ اس کو نیچے اتار دیں گے. وعدہ رہا. میں نہ آپ کو اتاروں گا نہ کسی کو اتار دوں گا, ایسا میں نہیں کروں گا. آپ اپنی بات آرام سے کیجئے, انشاءاللہ کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. پیر صاحب مجھے پتہ ہے نا, اب میں آ گیا ہوں, مجھے کوئی پیر صاحب السلام علیکم. انہی محترمہ کا تھا, میں نے نام نہیں لینا تھا. اب جی پیر صاحب آپ نے وعدہ کیا, اب مجھے بولنے دے. ٹھیک ہوگا, میں بولوں پیر صاحب. جی بولیں. آج نا ایک جی بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. آج ایک آئیڈیو سنی میں نے آپ کی, تو میں تقریباً 1.5 سال سے ہوں ٹک ٹاک پہ. میں نے کبھی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں سنے. اچھا پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اے آئی کی وجہ سے نا کوئی ایڈٹ وغیرہ کر کے تو یہ ویڈیو بنا ہے, لیکن پھر وہ پتہ چلا کہ پیر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ جی پیر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ سکھاؤ کاتے 2.5 سال سے جو کر رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ آپ کو سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی ہے.
یہ बिन बतौड़ी किसी की बात नहीं सुनेगी, ये इतनी बेगैरत औरत है, आपको भी जलील इसने करवाया है। ना ना यार, उधर अलीम बात कर रहे हैं, आप बीच में गाली दे लिया करें। पीर मामले साहब, को हल होने दें। जिनकी ब्रॉडों पे दिन रात गंदगी होती है, दिन रात गलाजतें होती है, वो आपसे सवाल कर रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मसूद साहब आप देख रहे हैं? मसूद साहब आप जरा म्यूट हटाइए, आप सुन रहे हैं इन लोगों को? ओए बीबी मेरा नाम लेती जा रही है, सारे मेरे आगे ही दुश्मन बने हुए हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। उसके हाँ, बावजूद मसूद भी साहब ऐसी कह तो बातें कर रहे हैं, अब क्या करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो खामखा नाम तो इल्जाम नहीं लेना लगाने चाहिए। वाले लोग हैं, बिल्कुल आप गुनाहगार ठीक लोग कह रहे हैं, नाम नहीं लेना अल्लाह चाहिए, इनको हिदायत दे, बस ये कहिए। नाम अल्लाह नहीं इन्हें लेना हिदायत चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपने मंजी थले जड़ा ना वो नहीं देख रहे कि असी की कर रहे हैं, ते पीर साहब की गल सुन लई, बाकी अपनी ना सुनाई देती जो सारा दिन रात जो कुछ कर दे हो तुसी। पंजाबी जी एक शेर सुनाना। जी जी। पता लगदा कुल्ली नू अग ला के हाँ जी। किसे दी लगी कौन जानदा। कौन जानता? वो भी है ना मुहावरा कि जिस तन लागे वो तन जाने। तो तन जाने। ढाई साल गंद बोल के उन्हें। देखिए मैंने उस आलम से क्या लेना, मेरी बात सुनिएगा गौर से, उस आलम से क्या लेना जो हसद करे। वो आलम मेरे किस काम का जो खुद हसद करता है, जी जी जी, जो मुझे डिटेक्ट करे कि तुमने मेरे कहने पे फलानी जगह नहीं जाना और फलानी जगह जाना। अच्छा यार, किस किस्म का दीनदार है, बात करने दें, किस किस्म का आलम है। मेरी नजर में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। उन्हें करने दें। एक तो लकी विचार भरी यार डांग मारता है, पता है देखिए किसी पीर का साहब, आपको गलत अलकाब से पुकार कर, आपकी जाली तस्वीर लगाकर गलत नाम रख के और आपसे पूछने आया 2.5 साल के बाद, पीर साहब आपकी ये हमने ऑडियो सुनिए, अपनी 2.5 साल की लगाओ और अपनी ठहरो ठहरो, लकी भाई तुम्हारा बंदा आ गया नीचे ताज पहन के, उससे पकड़ो। अच्छा लकी सुनिए, भाई उसे पकड़ो। नहीं मैंने एक बात सोच लिया आज उमर बाप साहिबा, सुनिए दोस्तों, जी सुनिए, पीर साहब। सुनिए। मैंने ये बात सोचा है कि आज के बाद जो भी आएगा, मिसाल के तौर पर अभी हम कितने लोग हैं, मुझे छोड़ दीजिए, हम 8 लोग बाकी हैं, एक एक से पहले मैं पूछूंगा कि भाई आप बताइए मुझे क्या करना है, उसके पूरे उनको लिख लूंगा कि मुझे मालूम है कि ये बात ह्यूमैनिटी बाय ने की कि मुझे ये काम करने हैं। पीर साहब अगर आप ये मौकफ ले लेना वो स्टूडेंट भाई से, तो आपका मेरा ख्याल है मसला खत्म हो सकता है। स्टूडेंट कौन है? बेहतर होगा, वो इल्म रखने वाले बंदे। अच्छा जाहिद साहब, नहीं, मैं वो उनका तो ठीक है, मौकफ ठीक है, मैंने उनकी बात सुन ली, लेकिन मैं उसी पर अगर अमल करें तो वही बेहतर है। पूरी कर लेंदे की करदा विच एवें लुच तली जाना, चुप कर जा। एक एक से मौकफ लेके, ठीक है पीर साहब, और वो फिर जब भी मैं ब्रॉड खोलूं तो जो भी भाई आएगा देखूंगा किसका मौकफ लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ। अगर लिया हुआ है तो उसके मौकफ का लिहाज करते हुए बात करेंगे। ठीक है पीर साहब। हाँ ये ठीक है। अब खुश है ना लकी भाई? नहीं पीर साहब, आप कुरान और हदीस जो कहते हैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए उस हिसाब से अपनी बात करें, ब्राड चलाएं। लेकिन जब मैं हदीस बयान कर रहा हूं, बात सुने अच्छा एक मिनट मैं सुनता हूँ। एक मिनट भाई, लकी साहब, जब मैं कुरान और हदीस बयान करता हूँ आप कहते हैं कुरान और हदीस गलत बयान करता है। मैंने कब बोला आपको कि आप कुरान हदीस गलत बयान कर रहे हैं? आपने बोला है कि मेरे आप पास गलत इतना इल्म ही नहीं। चले मैं तो उस काने कज़ाब से के बारे में बात करता हूँ बस। अच्छा ठीक है, अभी आप खामखा किसी और को गाली वाली मत दें। जी बोले मेरे भाई। मोरी नो मोर। अच्छा बात सुने, पता क्या है, मेरी बात सुने, बस 1 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए अगर कोई मसले का हल निकालना हो ना तो मुकाबलेबाजी नहीं होती, चाहे वो कोई भी है, XYZ कोई भी है। अगर आप किसी को कुछ कहेंगे वो अगला बंदा आपको कुछ कहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई कॉल पे आता है ना, उसको हक दिया जाता है बात करने का, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो इख्तलाफात हो, कुछ भी हो। जैसे मुफ्ती साहब आए, उनसे बात करने, उन्होंने बात करनी थी,
तो उनको भी आपने मतलब बड़ी मुश्किल से ही बात कंप्लीट करने दी है। देखिए कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर कोई किसी के ब्रॉड पे आके कोई ये कहे कि नहीं मैं ही मैं हूँ, मेरे से अलावा कोई और हो नहीं सकता, ये भी गलत बात है। दूसरी बात, अब देखें, अब बात हो रही है एक सोल्यूशन पे, ठीक है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उस पर, वो इल्ज़ाम लगा रहा है किसी पे, वो किसी को कह रहता है, ताने दे रहा है, वो इल्ज़ामात लगा रहा है, एक ब्रॉड पे दूसरी ब्रॉड पे बातें हो रही। सबसे पहली बात, अगर हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो काम तो किसी का भी मुसलमानों वाला नहीं है अगर देखा जाए तो। ये अगर कुरान और हदीस में है किसी पे तोहमत लगाना, किसी को बिला वजह अब्यूज़ करना या किसी को कुछ कहना, पुरानी बात अगर कहते हैं ना किसी के, अगर किसी ने कुछ किसी को देख लिया उस पर पर्दा डालना चाहिए, ना कि उसको उछालना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, उसने ये कह दिया, उसने 2 साल पहले कहा, 2.5 साल पहले कहा, 3 हो गया, उसको ख़त्म करें ना। अब ये नहीं कि बिल्कुल अब लोगों को मौका दें। यहाँ मोस्टली जो मरज़ई हजरात है वो इस चीज़ का तमाशा लगाएं और इस चीज़ को उछालें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी मेरे भाई, आपने अभी एक बात कही है, एक सेकेंड, आपने कहा 2 साल पहले, जो 2 साल से मुसलसल बात करें, क्या 2 साल से 2.5 साल से मोहतरमा वो चीज खत्म भी की जा सकती है, उस चीज को नहीं बार बार नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो 2 साल और 2.5 साल से कर रहे हैं उसको आप 2 साल पहले के साथ कैसे शुमार कर सकते हैं? आप खुद ही कह रही है 2.5 साल से हो रहा है, जो 2-2.5 साल से मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 2-2.5 साल से मुसलसल हो रहा था, अब उस चीज को नीचे भी आने देना, उस पे उनको नमक तो ना फेंके ना। वो हर बात पे आप 2-2.5 साल से असकानी साहब के सैयद हो रहा है ना, गलत हो रहा है, जिसने भी किया गलत किया, अब इस चीज को खत्म करना चाहिए, ना कि आप नए सिरे से उसको उछाल के लोगों को सुनाए। मेरी पहले बात सुन ले भाई साहब, मेरी पहले बात सुन ले। यही बात मैंने इसके सामने भी रखी थी और आपके सामने भी रख रही है। जी जी, आप कह रहे हैं खत्म कर दे, क्या ये शुरू पीर साहब की वजह से हुई थी? पीर साहब ने उनको कुछ कहा था क्या? तो किया था पीर साहब? मोहतरमा अगर नहीं भी हुई तो एक इंसान अगर हो गई है, ठीक है, तो अब उस चीज को खत्म करने का हल भी होता है ना, ये नहीं कि उसको उछालना होता है। आप क्यों उस चीज को बढ़ावा दे रही है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है। मेरी पहले बात सुने। जी जी, जफरुल्लाह शाह साहब ने भी खत्म की। अच्छा, क्योंकि उन्होंने, अब काका सिपाही उनकी ब्रॉड का जो है वो मॉडरेटर है, ठीक है। वहां पर एक बात मेरी बात सुन ले, 1 मिनट। आमिर जो है ना वो जाके वहां पर बैठा होता है, वहां पर शाहिद जो है वो कंट्रोलर होता है वहां पर। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जिन्होंने 2.5 साल जो कुछ किया है ना, पीर साहब बहुत गलत है। जिन जिनको वो गलत समझते हैं वो उनकी ब्रॉडों पे मत आए। अच्छा, बड़ी सिंपल इसका हल है। अच्छा नहीं, आप मुझे एक बात है मोहतरमा, आप क्यों हर किसी का झंडा अपने सर पे लेके बैठी हुई हैं? मसला पीर साहब, मसला किसका? आप इस तरह एफर्ट कर रही हैं जैसे आपका अपना जाती मसला। मुझे ये बताइए। नहीं, आपका मुझे नहीं समझ आ रही ना। देखिए, मुझे ये बताइए कि आपने बात कर रहे थे पीर साहब से, बीच में आप बोलने शुरू कर देती हैं। आप मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप मेरी समझ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बात क्या हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुसलमानों का जो सो कॉल्ड मुसलमान जो हैं, आप मुसलमान नहीं, उन्होंने बाइकाट किया है पीर साहब का और उम्मे रुबाब का। वो मत आए, वो बाइकाट के बावजूद यहाँ पर होते हैं, क्यों आते हैं? ना आए। नहीं, आप मुसलमान नहीं है जी। जो आप लोग जो मुसलमान है ना, अगर आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं तो वो मुसलमान हूँ जो कुरान और हदीस को मानती हूँ। अच्छा, तो कुरान और हदीस में ये लिखा है कि आप लोगों के अंदर सुलह कराने के बजाय और लड़ाई बढ़ाए? कुरान हदीस में ये लिखा है कि सुलह नहीं होने देनी, इसको खत्म होने देना। आप जो लड़ाई खत्म, देखिए पीर साहब मेरी बात सुने, लड़ाई खत्म करने का तरीका क्या है? क्या है जो जफरुल्लाह शाह साहब ने अपनाया, ठीक हो क्या? जफरुल्लाह शाह साहब ने क्या अपनाया जी? उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने मुझे भी बताया ना, उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया जो इस मामला ठीक हो गया? जी, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि उन्होंने अपना शाहिद को, उन्होंने काका सिपाही को, उन्होंने जो गाली वाले ग्रुप थे उनको कहा कि अब आप हमारे मॉडरेटर हो गए, यहाँ पर आप कंट्रोल करें, आप आए बैठे, तो सब कुछ ठीक है। तो मोहतरमा आपने भी गाली गलौज की और अब यहाँ मॉडरेटर है। अब मैं ये कहूँ, मेरी बात सुने, मैंने ब्रॉड पे गाली गलौज करके यहाँ आपको क्या कहा मैंने? ये गलत बात है। किसको मैंने गाली दी है वो लेकर आओ, जिसको मैंने गाली दी है वो लाओ। पहले मुझे लाओ कि जिसको मैंने गाली दी है वो लेकर आओ। जिसको भी दी, अब्यूज मुझे ये बताओ, जिसको भी दी, मुझे ये बताओ कि जिनको मैंने गाली दी है ना उनको पहले लाओ। जो बात आपने की है ना, किसी पे मैंने तोहमत लगाई है, किसी को मैंने गाली दी है,
وہ لے کر آؤ یہاں پر کہ جو آپ نے مطلب یہ بات کہی ہے اس کو لے کر نہیں، آپ نے ابیوز نہیں کی، آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ابیوز نہیں کی، مطلب آپ کسی کو تانا کرو گے یا کسی کو کہو گے تب یہ ابیوز ہوتا ہے، ادروائز آپ کسی کتے کو کتا کہنا گالی ہے، کسی کی گندی پرورش کو گندی کہنا گالی ہے؟ ہاں نہیں، گالی نہیں ہے یہ، بالکل گالی نہیں ہے۔ اچھا اگر میں آپ کو یہ الفاظ میں آپ کی طرف دے رہا ہوں تو آپ کو بھائی گالی جو کتے کی طرح بھونک رہا ہوگا اس کو کتا کہنا جو ہے، اگر میں بھونک رہی ہوگی یہ نا آپ کے تو اندر ضرور علم کہنا۔ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے آپ کے اندر، پیر اگر آپ صاحب یہ یہ چیز کہہ رہی ہیں سب نا، ایک تھالی کے بینگن ہیں، پیر صاحب ان سے جان چھڑوائیں۔ چلیں پیر صاحب یہ ایک تھالی کے بینگن ہیں، سوچ سمجھ کر آتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، غلط چیزیں بیچ میں، یہ سب آپ کو ایک ہی نکلیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، ساری ہدایتیں پیر صاحب کے لیے ہیں۔ پیر صاحب عالموں کے یہ کر رہے ہیں، پیر صاحب فلانی بات کر رہے ہیں، آپ نے گالی دے دی، یعنی ان کو جو یہ کرتے ہیں ان کو اپنا سربراہ بنانے، ان کی بدماشیاں باندھے، یہ جو کہیں ہماری بروڈوں کے اوپر آ کر یہ ہمیں جو ہے نا وہ کرے، ہمارے اوپر لائک مسلط ہوں، جی جی ہماری بورڈوں کو یرغمال بنائیں، ہیک کریں ان کو، اور پھر ہم کہیں کہ یہ جی اب گالیاں نہیں نکلی کیونکہ ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ واہ جی واہ، یا اللہ جی۔ اب دیکھیں پیر صاحب نے کتنا کمپرومائز کیا انہوں نے گند بولنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھا سفر اللہ شاہ صاحب کی مثال ہے نا کہ اب گالی پڑ رہی ہے ان کو، آپ ان کو ختم نبوت کے مجاہد کہیں، آپ ان کو کہیں کہ یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، یہ تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گند بولے اور بکواس کرے اور غلاظتیں بولے اور کلمہ ان کو نہ آئے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ علماء کے اوپر جو ہے نا یہ حکومت کریں گے۔ یا خدا، جی باجوہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمر باب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کچھ نہیں، وہ چھوڑ دیکھیں ایک مجھے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ ہو گیا پیر صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو آتا ہے پیر صاحب کو مشورہ دینے کے لیے آ رہا ہے، پیر صاحب آپ یہ نہ کریں، پیر صاحب آپ نے یہ کر دیا، پیر صاحب آپ نے فلاں کر دیا، آپ جو ہے مطلب اس طرح سے چلے، اس کا کوئی حل سوچے۔ پیر صاحب نے کسی کو کیا کہا ہے؟ وہ تو وکٹم ہے، وہ تو 2.5 سال سے مظلوم ہے، 2.5 سال سے ان کے ساتھ متواتر مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ کہتی ہے کہ جی ان کے ساتھ جو ہے سمجھوتے کی جو ہے نا وہ راستہ نکالے۔ پیر صاحب کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ سمجھوتے کی؟ جو پیر صاحب کو نہیں سمجھتا صحیح وہ نہ آئے، جو پیر صاحب کو صحیح سمجھتا ہے وہ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے عمر باب کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس حدیث کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو جو شخص ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی اختیار کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی 1/3 تو منافق ہو گیا نا۔ تو ایسے بندے کو آپ میں نے دیکھا ہے پیر صاحب آپ کی براڈ پہ کہ جب گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کو اتارتے ہیں، جب کوئی بندہ گالی شروع کرتا ہے اسی وقت ہی ڈراپ کر دیا کرے اس کو۔ دیکھیں باجوہ صاحب، سوری کیا نام ہے آپ کا؟ باجوہ صاحب۔ ہاں جی دیکھیں باجوہ صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میری بات صاحب، یہ بن بطوڑی ایک فتنہ ہے اور آپ کو بھی ذلیل کروانے کے لیے بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ہم لوگ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بن بطوڑی فتنہ ہے، آپ کو ذلیل کروائے، فتنہ ہے، ہم لوگ سن تو لیجیے۔ لیکن اس بن بطوڑی کا یہاں پر وہ چکر نہیں چلنا چاہیے جو دوسری باتوں پر چل کر اس نے لوگوں کو بہکا کر ذلیل کروایا، اور آپ کو بھی سرکار ذلیل کروائے گی۔ ہاں مجھے ذلیل کرایا انہوں نے سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے اب سن لیجیے۔ میں نے یہ پوچھ رہی تھی نا کیا وجہ ہے، میں بتاتا ہوں وجہ یہ ہے، تم ان بغیرت لوگوں کو یہ دیکھیں پھر بھی ہمیں بے غیرت کہہ رہا ہے۔ عمر باب صاحبہ آپ دیکھیں، یہ باجوہ صاحب بھی میری ہی غلطی بتا رہے ہیں، یہ بھی میری غلطی بتا رہے ہیں۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ ایک اصول بنا لیں، وہ بس اس پالیسی کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، آپ کی غلطی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، آپ برداشت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن صبر و تحمل کا مظاہرہ جو ہے ان لوگوں کے لیے مت کیا کریں، کیونکہ جیسے اب اگر آپ دیکھیں کہ 50 بندے سن رہے ہیں تو 50 بندوں میں اگر 10 عورتیں سن رہی ہیں تو وہ 10 عورتیں باجوہ صاحب آج اس بات کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں شیخ صاحب سے. یہ جتنے بھی ساتھی ہیں حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرے گا جھگڑے میں گالی دے گا، دیکھتے ہیں کیا وہ حدیث میں واقعتاً یہ بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. شیخ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب چلے گئے، بہت ضروری بات تھی.